Bisi bodiran ning. Nó nói gì? Hả? Nói gì? Cái gì? Mà phải nói gì? Nó nói gì? Okan da bilgini. আজকের আয়োজন বড় বিরাট। না বুঝার কারণে ওয়াকিফ না হওয়ার কারণে মাহফিলে মানুষ যদ্দূর হওয়ার ছিল হয় নাই। হযরত আল্লামা মাওলানা আবুল কাসেম নূরী কত কত প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে এই মাহফিলকে গুরুত্ব দিয়ে তশরিফ এনেছেন, দীর্ঘক্ষণ তাকরীর রেখেছেন। কিন্তু আজকে যাদের আলোচনা তার মধ্যে দুইজন গুরুত্বপূর্ণ। যিনি ইমামদেরও ইমাম, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহ, ইমাম মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এরা সবাই স্বীকার করতেছি যে আমাদেরও ইমাম ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহ। আল আইম্মাতু কুল্লুহুম ফিল ফিকহি ইয়ালু আবি হানিফা। ফিকহ শাস্ত্রের ভিত্তি সমস্ত ইমাম ইমাম আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছেলের সন্তান। ইমাম আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা সকলের বাপ।
আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী আলাইহির রহমান দেখেছি আইদ যিকরা নুমান ফাইন্না যিকরাহু কুল্লামা কাররারতাহু ইয়াতাফাওয়াহু বারবার বলো, বারবার আলোচনা করো, বারবার বলতে থাকো ইমাম আজম আবু হানিফার কথা আলোচনা। কারণ আবু হানিফার নাম যত লইবে, যত নাম স্মরণ করবে, নূর বিতরণ হবে, আলো বিকাশ হবে। আজি ইমাম বুখারীর ফাতিহা ইমাম বুখারী তো বুখারীর খতম হয়ে যায় না। আরেকজন আমার উস্তাদ এবং পীর ও মুর্শিদ হযরত আল্লামা সৈয়দ মুফতি আমির এহসান মুজাদ্দিদি বরকতি রহমতুল্লাহ আলাইহ, যিনি পাক ভারত মহাদেশের সমস্ত মুহাদ্দিস কলিকাতা ওই সময় অখণ্ড ভারত ছিল, ভারত ভাগ হয় নাই। ইন্ডিয়া পাকিস্তান, বর্মা পর্যন্ত সব এক দেশ, অখণ্ড ভারত। অখণ্ড ভারতের প্রধান মুফতি ব্রিটিশের পক্ষ থেকে কলিকাতা নাহদা জামে মসজিদে মুফতি ছিলেন, সব বের হতো। কয়েক হাজার ফতোয়া দিয়েছেন। ওই সময় কলিকাতা ছিল সমস্ত এলাকার কেন্দ্র। ভারত খণ্ড হওয়ার পরে কলিকাতা থেকে ঢাকা তো ছিলাম না, ঢাকা প্রথম এসে সদরঘাটে মৌসুমিয়া মাদ্রাসার মৌসুমিয়া বর্তমান কলেজ মৌসুমিয়া মাদ্রাসার বোর্ডিংয়ে পুরা
কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা এসে ওইখানে ভর্তি হব। সারা পাক ভারত মহাদেশের বড় বড় মহাদেশ ফকি ওস্তাদ সব এসে ঢাকাতে জামায়াত হলেন। কোথায়? মিরসির জামেউল আজহারের হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগরি বিশ্বের শেষ প্রান্তের কাশগড় থেকে এসেছেন আব্দুর রহমান কাশগরি রহমতুল্লাহ আলাইহ। ঢাকার কটকের মৌলানা নজিরউদ্দিন কাটকি রহমতুল্লাহ আলাইহ। ওই মাদ্রাসাতে প্রধান মুহাদ্দিস ছিলেন, প্রধান ফকি ছিলেন, প্রধান ওস্তাদ ছিলেন, সদরুল মুদাররিসিন ছিলেন হযরত আলা মুফতি আমিনুল হাসান মুজাদ্দিদি বরকাতি রহমতুল্লাহ আলাইহ। সাথে সাথে তরিকতের মধ্যেই ওদিকে কামিল ছিলেন হযরত আল্লামা মুফতি আমিনুল হাসান মুজাদ্দিদি বরকাতি রহমতুল্লাহ আলাইহ। ওয়াজিদিয়া আবে মাদ্রাসা আমি লেখাপড়া করেছি। ওয়াজিদিয়া আবে মাদ্রাসা আদিয়ে ছিল না, ফাজল পর্যন্ত ছিল। বাধ্য হয়ে পড়ার জন্য ঢাকা যেতে হয়েছে। সুতরাং উনিশশো 1951 সালে আমি ওয়াজিদিয়াতে মাদ্রাসাতে ভর্তি হই, অধ্যয়ন আরম্ভ করি। একান্ন 52 53 গিয়ে কামেল হয়, কামেল মজুরি হয়। বুখারী শরীফ মাদ্রাসার সীমিত সময়ে বুখারী শরীফ পড়ে শেষ হয় না বিদায় আমাদের বর্তমানে শাহী জামে মসজিদে প্রত্যেক জুমাবারে শুক্রবারে বুখারী শরীফের দরস হইত। মুফতি ওবায়দুল্লাহ নাঈমি, মুফতি আরো কারা এই দরসে সামিল হইতেন। এটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন তো স্মরণশক্তি আমার কমে গেছে, দেখেছি আমি কারা ছিলেন।
জোহরের পর জুমার পর থেকে পড়া শুরু হইত, এশার পর পর্যন্ত বুখারী শরীফের দরজ চলত। স্পেশাল নাস্তার ব্যবস্থা আফজাল সওদাগর নামে চায়ের দোকান, নাস্তার দোকান, ওই দোকান থেকে 2-3 বার নাস্তা করানো হইত, সব পয়সা আমার পকেট থেকে। আফজাল সওদাগর তো মারা গেছে। আফজাল সওদাগরের বর্তমান আফজাল সওদাগরের ছেলে মন্নান আছে, নাস্তা তৈরি করত, আমৃতি আর বিভিন্ন নাস্তা নইমি সাহেব যা পছন্দ করত ব্যবস্থা হইত। ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে কিতাবে দেখতেছি, ইমাম বুখারী কে আল্লাহর আয়াতুম মিন আয়াতিল্লাহ, আয়াত সম্বলিত কিতাবের নাম কোরআন কারীম। ৬৬৬৬ আয়াত। ইমাম বুখারী একটা আল্লাহর আয়াত। সুতরাং আজকে তাদের আলোচনা হয়েছে। ভাগ্যবান আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, ধৈর্য মহব্বত ভক্তি নিয়ে শুনেছেন। আল্লামা নুরী সাহেব গুরুত্বপূর্ণ তকরির পেশ করেছেন। আল্লাহ পাক কুদরত কবুল করুন। গতদিন নাকি ভ্রমণে গিয়ে এন্তেকাল করলেন এক দামোদর অ্যাডভোকেট, কে নাম? হামিদ হাসান চিশতি। মোহাম্মদ হামিদ হাসান চিশতি। হামিদ হাসান চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহ। আজকে জানাজা হয়েছে, দফন হয়েছে। মালদায় রিসোর্টে মানুষ এখন খুদ হইব। অবাক ফেললে 1,24,000 অবাক ফেললে মানুষ দেখুন আছে এরা কয়বার পড়লে 1,24,000 হবে। 178 বার পড়লে যাব। হ্যাঁ, 178 বার পড়লে যাব। 178 বার পড়লে হবে। মন নাই জিনিস 178 বার কলমা পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। তো সকলকে পড়তে বলো, আমরা পড়ব।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم खत्म गौसिया आले शरीफ आरंभ होच्छे আজকেও আমার হাতে আছে 12,000 টাকা এবং এই মাহফিল যে মাঠে যে ময়দানে আজকে আপনারা মাহফিল করছেন বিভিন্ন আয়োজন করছেন বিশেষত ঈদ মিলাদুন্নবী ইসলামের আয়োজন করছেন এই মাঠের জন্য দিয়েছে 10,000 টাকা আল্লাহ পাক কুদরতুল্লাহ কবুল করুন আপনারা যে তাহলিল পড়লেন তাহলিল পড়ার সাথে সাথে দোজখী বেহেশতি হয়ে যায় এটার ডকুমেন্ট দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমার নুরি সাহেবের মতো যারা বুঝাইতে জানে বুঝলে আপনারা বুঝবেন যে জানাজা পড়লেন জিয়ারত করলেন খতম পড়লেন নফল নামাজ পড়লেন নফল রোজা রাখলেন যাদের রুহে সওয়াব পৌঁছাইতে ইচ্ছে করেন তাদের রুহে সওয়াব পৌঁছার আগে যারা করে তারা সওয়াব পায় এটাকে বলা হয় সওয়াব রসানি সওয়াব পৌঁছানো আপনি কিছু পৌঁছাতে চাইলে আপনার হাতে থাকতে হবে টাকা আপনার হাতে না থাকলে কিভাবে পৌঁছাবেন সুতরাং সওয়াব প্রথমে আজকে আপনারা পাইলেন শুধু কেরাম হামজা হাসান চিশতি সওয়াব পাইয়া ব্যস্ত হয়ে গেল এই নয় বরং আপনাদের আমাদের মেহরবান মা বাপ আত্মীয় স্বজন যারা মারা গেছে তারা আজকে সব পেয়েছে
इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफ्ती आमिर एहसान मुजद्दिद बरकती रहमतुल्लाह এই মাসে আবার বিদায় নিয়েছেন গৌসুল আজম জিলানীর পীর মুর্শিদ হযরত জনাব আবু সঈদ আবুল খায়ের মুবারক মখজুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি এই মাসে আবার বিদায় নিয়েছেন হযরত আল্লামা ওসমান হারুন রহমতুল্লাহ। আপনারা যা আলোচনা করলেন এরা সওয়াব পাওয়ার আগে এদের কাছে সওয়াব দেওয়ার আগে সওয়াব আপনারা পেয়েছেন। আল্লাহ পাক জাল্লাহু শানহু কুদরতে কবুল করুন। আপনাদের আয়োজনে আজকের আয়োজনে 1,75,000 টাকার একটা মোষ আরো কি খরচ করলেন আপনারা আল্লাহ পাক কুদরতে কবুল করুন। एडवोकेट अलहाज के नाम हामिद हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनी पानी डूबे इंतकाल करेছিলেন। হাদিসে পাকের দ্বারা প্রমাণ আল গরিকু শহীদুন, পানিতে ডুবে যারা মারা যায় তারা শহীদ। আল্লাহ পাক তাকে শাহাদাত নসিব করুন, তাদের ফয়েজ বরকত আল্লাহ আমাদের দান করুন। खत्म तो ना करो, खत्म शुरू कर दिया, हाँ शुरू कर दिया। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الدار النبوي والعلم قاسمه وجبريل عليه السلام خاتمه والبراق ومركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستحقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما صلى الله على وآله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم প্রত্যেকে আমার মুখে মুখে বড় আওয়াজে পড়বেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم خذ بيدي شيئا لله يا حضرة شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني المدد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى أرشد أولاده سيد عبد القادر جيلاني إمام الطريقة والأولياء الكاملين بسم الله الرحمن الرحيم رب عني مغلوب فانتصر بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي بسم الله الرحمن الرحيم يا كافي أنت الكافي بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي أنت الشافي بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي أنت الهادي بسم الله الرحمن الرحيم يا وهاب هب لنا رزقا باسطا يا باسط بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا حضرة شاه محي الدين مشكل كشا بالخير بسم الله الرحمن الرحيم يا حضرة غوث الأعظم أغثنا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة النبي سيد الأبرار سهل بسم الله الرحمن الرحيم نادى عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بجلالك يا الله يا الله يا الله جل جلالك بنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك
وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك وبارك وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي رضي الله تعالى عنك وعنا معك بمحبوبيتك يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين رضي الله تعالى عنك وعنا معك بعنايتك يا معين الدين يا معين الدين يا معين الدين رضي الله تعالى عنك وعنا معك بسم الله الرحمن الرحيم يا حضرت شيخ سيد عبد القادر جيلاني شيئا لله بسم الله الرحمن الرحيم مشكلات بعدد ريمما شيئا لله غوث أعظم بيرما مهما محتاجة حاجة روا المدد يا غوث أعظم سيدا خذ يدي يا ساجلا خذ يدي شيئا لله أنت نور الأحمد وقت إمداد يا صاحب بغداد رفض فریاد يا صاحب بغداد إمدادكن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم بمن بے سروسا ما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد یا جناب غوث اعظم دستگیر کیجئے امداد یا پیران پیر پیش از قضا رب کن بلا سبحانه یا منتہا الہی بتفیل حضرت غوث اعظم استغیث بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين السلام نور چشم أنبياء سلام بادشاہ مرحبا یا غوث اعظم مرحبا مرحبا یا قطب عالم مرحبا سکان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نابی تعالی السلام نور چشم انبیاء السلام بادشاہ سات و مچلنا بی فی کوسن فہمت بسکرتی بین الموالی السلام نور چشم انبیاء السلام بادشاہ فقلت لصائر الأقطاب لموا بهالي وادخلوا أنتم رجالي السلام نور چشم أنبياء السلام وهم واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوقت الملالي السلام نور چشم أنبياء السلام بادشاہ شربتم فدولتي من بعد سكري ولا نلتم علوبي واتصالي السلام نور چشم أنبياء السلام بادشاہ مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم مازال عالي السلام نور چشم أنبياء السلام بادشاہ أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال السلام نور چشم أنبياء السلام بادشاہ أنا البازي وأشحب كل شيخ ومنصب الرجال يقطع مثالي السلام نور چشم أنبياء السلام
كساني خلعة بطرز عازم وتوجني بتيجان الكمال السلام بادشاہ واطلعني على سر قديم وكلتني وعطاني سؤالي السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ وولاني على الاقطار جمعا فاطمي نافذ في كل حال السلام نور چشم السلام بادشاہ ولو ألقيت سري في بحار لسأل كل غورا في زوالي السلام نور چشم السلام بادشاہ ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ ولو ألقيت سري فوق نار لخندق انطفت من سر خالي السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالى السلام نور چشم انبياء السلام وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا عطالي السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأكثرا جدالي السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ مريدي موتي بوشتا وغني ويفعل ما تشاء فالاسمال السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ مريدي لا طاف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ تو بولے في السماء والأرض دكت وشعوص السعادة قد بدالي السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ نظرت إلى بلاد الله جمعا كهردلة على حكم اتصالي السلام نور چشم انبياء السلام وكل ولي الله قدمي وإني على قدم النبي بدر الكمال السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ مريدي لا تفوش فإني عزوم قاتل عند القتال السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ درست العلم حتى صرت كتبا ونلت السعد من مولى الموالي السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف عليه السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كالليالي السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ كذا ابن الرفاعي كان مني فيسلك في طريقي واشتغالي السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ أنا الخصني والمخبى مقامي وأقدامي على عنق الرجال السلام نور چشم انبياء السلام نبي هاشمي مكي جازي هو جدي به نلت الموالي السلام نور چشم انبياء السلام أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال السلام نور چشم انبياء السلام بادشاہ وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال السلام نور چشم انبياء السلام تقبلني ولا تردد سؤالي أخذني سيدي انظر بحالي السلام نور چشم انبياء السلام فهلل يا إلهي كل صعب بحق المصطفى بدر الكمال السلام نور چشم انبياء
अस्सलाम बादशाह मरहबा या गौसे आज़म मरहबा अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुरूदी वार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को आया दुर्यतीम, माहे नबुव्वत मेरी रिसालत साहिबे खुल्क अज़ीम नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आया वाली दू जग का अल्लाह का मकबूल, शाफे मशर साक़ी कौसर प्यारा मोहम्मद रसूल नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हामिद महमूद और मोहम्मद दो जग का सरदार, जान से प्यारा राज दुलारा रहमत की सरकार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। यासीन व ताहा कमली वाला कुरान की तफसीर, हाजिर व नाज़िर शाहिद व कासिम आया सिराज मुनीर नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे पाई दो करीब, गैब की खबर देने वाला अल्लाह का वो हबीब नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे करम सबसे अशरफ सबसे आला, मालिक जन्नत कासिम नेमत सबसे वो बाला नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयद मक्की शाह मदीना प्यारे नबी जी आए, चीलिया दिल मनमोहन ने चांद सा मुकुड़ा दिखाए नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
खस्ता चेहरा मुंह से जलते फूल, नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा होता प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। कुफ्र शिर्क की काली घटाई हो गई सारी दूर, मशरिक मगरिब सारी दुनिया हो गई नूर ही नूर नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। बहर सलामी सारे फरिश्ते आसमानों से आए, सुबह प्यारे नबी पर सलात व सलाम पहुंचाए नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श और कुर्सी झुके तौसीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो तस्लीम अहमद के लिए। ये नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका, सदका दो नूरान तन का, सदका दो प्यारे हसन का, खून में तरवस पिरहन का, भीख दे दो पंजतन का। या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। वास्ता गौसुल वरा का, वास्ता ख्वाजा पिया का, वास्ता इमाम बुखारी बरकती हाशमी का, रुख बदल दो हर बला का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। बलगल उला बिकमाली करबत दुजा बिजमाले, हसनत जमीअ खसालिहि सल्लू अलैहि। शजरा क़ादरिया हाशमिया आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम फरमा खुदा के वास्ते, या इलाही अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते, हाथ उठाया दर पे तेरे मुद्दा के वास्ते। दो जहाँ की नेमतों इज्जत से फरमा सरफराज, दो जहाँ की नेमतों इज्जत से फरमा सरफराज, साहिब लौलाक जनाब मुस्तफ़ा के वास्ते। करबला रद हमारे मुश्किलें आसान कर, अज पे मुश्किल कुशा शेर खुदा के वास्ते। फضل करम हम पर तो वैले फضل कर हम पर इलाही, सदका इमाम हुसैन हजरत ज़ैनुल आबिदीन शाह हुदा के वास्ते। सदका इमाम बाकर सरगुरु है कामिला, इज्जत नुसरत अदबर में सदा के वास्ते। हजरत इमाम जाफर सादिक काने सफा, खोल दे दरवाजा रहमत गदा के वास्ते।
मूसा काज़िम दस्तगीर आजिज़ाओं बेकसा उनके सदका भीख दे मौला गदा के वास्ते हजरत मूसा रदा शमे वागे मुस्तफ़ा बख्श दे जुर्म खता हम पुर खता के वास्ते अज तुम्हें हजरत मारूफ कर खियाए खुदा बंद कर बाबे बला मौला सदा के वास्ते सिरे सख्ती व जुनैद अबू बकर शिबली वाली गैर का मोहताज न कर इन मुक्तना के वास्ते काम कर शेर तो वेले हजरत अब्दुल अजीज अब्दुल वाहिद बुल फदल बारे सवा के वास्ते ख्वाजा यूसुफ तर तूसी बुल फरा के वास्ते हजरत अबुल हसन करशी मुक्तना के वास्ते दो जहां की सरफराजी कामयाबी कर नसीब बू सईद मखज़ूमी शाही हुदा के वास्ते दो जहां की सरफराजी कामयाबी कर नसीब बू सईद मखज़ूमी शाही हुदा के वास्ते गौसुल आज़म पीरे पीरा दस्तगीर दो जहां उनके सदका भीख दे मौला सदा के वास्ते गौसुल आज़म पीरे पीरा दस्तगीर दो जहां उनके सदका भीख दे मौला सदा के वास्ते आरिफों के बादशाह हजरत शहाबुद्दीन वली नाज़िमुद्दीन निज़ामुद्दीन पेशवा के वास्ते दस्तगीर बेकसा सैयद मुबारक गज़नवी शेख नजमुद्दीन ख्वाजा पारसा के वास्ते अज़्दुवैले कुतुब दी शाद आबाद रखा में पीर आलम फद्लुल्लाह बासवा के वास्ते सैयद महमूद हजरत पेशवाए कामिला नासिरुद्दीन नसीरुद्दीन गंजे सवा के वास्ते हजरत ख्वाजा तकीउद्दीन इमामुल मुत्तकी और सूफी निज़ामुद्दीन बेरिया के वास्ते रहम कर मुझ पर तुफैले शाह आलुल्लाह वली सैयद जाफर हुसैनी मुक्तना के वास्ते पीर कामिल शाह खलीलुल्लाह सिराज सालिकी हजरत मुनीम पाक बाज़ औलिया के वास्ते दीन ईमान की अमानत महफूज रख दे रब मेरे कुतुब अख्तार शाह अमानत बाखुदा के वास्ते ज़ाहिरी व बातिनी अदा से महफूज रख में कुतुब दौरा सुविधाएं परसा के वास्ते रिज़्क़ व अमल साले या इलाही कर नसीब अहमदुल्लाह मुतवक्किल बा खुदा के वास्ते हक़्क़ुल इबाद से बचा इखलास अमल कर अता हाजी लक़ीतुल्लाह वली बेरिया के वास्ते हर जगह हर हालों में अमन राहत कर नसीब ओ अता साले लाउरी महूदा के वास्ते शौक़ इबादत ज़ौक़ रियाज़त लज़्ज़त वस्ल खुदा शादी लावर लाउरी दुर्र समा के वास्ते बाने बिल्ला बाक़ी बिल्ला हज़रत अब्दुल नबी उनके सदका कर मदद मौला सदा के वास्ते बाने बिल्ला बाक़ी बिल्ला हज़रत अब्दुल नबी उनके सदका कर मदद मौला सदा के वास्ते इत्तिबाए मुस्तफ़ा तआत मौला नसीब रहबर हज़रत हसन जमा के वास्ते इत्तिबाए मुस्तफ़ा तआत मौला नसीब रहबर हज़रत हसन जमा के वास्ते मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम हाशमी जानशीन पीर हसन मुक्तदा के वास्ते मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम हाशमी जानशीन पीर हसन मुक्तदा के वास्ते रहमत रिदवान हक़ और दुरूद बेकराम सय्यदुल अबरार आलुनतिया के वास्ते दीन दुनिया की सआदत और हिफाजत आता हल हर मुश्किल मेरी मुश्किल कुशा के वास्ते दुश्मनान दीन दुनिया के मुकाबिला खुदा फतह हो नअलैन पाक मुस्तफ़ा के वास्ते दुश्मनान दीन दुनिया के मुकाबिला खुदा फतह हो नअलैन पाक मुस्तफ़ा के वास्ते क़ल्ब अदा कर दे हमें और रोने वाली आँख दे ताकि मैं रोता रहूं तेरी रज़ा के वास्ते क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा अब्द क़ादर क़ादर कुदरत नुमा के वास्ते क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा अब्द क़ादर क़ादर कुदरत नुमा के वास्ते या गौसे आज़म कर मदद मेरे खुदा के वास्ते या पीर ले जल्दी खबर अब मुस्तफ़ा के वास्ते या गौसे आज़म कर मदद मेरे खुदा ये दुआ इस बंदा में इस मलक पूसी जस बगदादी जावत अज़वलक या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम फरमा खुदा के वास्ते शजरा नक्शबंदी मुजद्दिदी आलिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाक़ अहमद सिद्दीक़ सलमान क़ासिम जाफ़र हुज़ूर बायज़ीद बुल हसन अबू अली रहबर बयूसुफ गज़दवानी आरिफ दी सैयदी महमूद अज़ीज़ान शेख शम्मासी कलाल मीर दी मक़सूद बहाउद्दीन अलाउद्दीन व याक़ूब उबैदुल्लाह
मोहम्मद जाहिदो दरवेशो ख्वाजा हम कंगागा मोहम्मद बाकी अहमद शेख मासूम सैफुद्दीन बानूर मोहम्मद जाने जाना अब्दुल्ला हक बीन बशाएबू सईद अहमद सईद दुस्त हक उस्मा सिराज मिल्लतुद्दीन क़िबलाए माँ अहमद जीशा जुब्दाए सादात मुफ्ती अमीमुल एहसान बरकती जल्ला रुबाए आस्ताना नूरुल इस्लाम हाशमी जुब्दाए सादात मुफ्ती अमीमुल एहसान बरकती जल्ला रुबाए आस्ताना नूरुल इस्लाम हाशमी सलाम मारसाया रब्बाई पीरान रब्बानी रज़ाए हक बहुत हरदम ब अरवाह खुदादानी मुनव्वर कुन दिलम या रब बनूर फैज़ इरफानी ज़हुब्ब मुस्तफ़ा मौकम बज़िक्र खशगरदानी खुदावंदा बाके ई बुज़र्गा मिसे कल्बे मुरा एक्सीर गर्दा ऐसा है नक्शबन नक्श मुरा बबन नक्शम चुना बबन के गोयन नक्शबन तो ये सुल्तान क़य्यूम ज़मानी तो ये मुश्किल कुशाए दो जहानी ज़ियावत ज़मा दिल तंग दारम मदद कुनिया मुजद्दिद अल्फिसानी या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम फरमा खुदा के वास्ते या इलाही আল্লাহ পাক আমাদের এই আয়োজন কবুল করো আমরা জীবিত এবং মুর্দা সকলের জীবনের গুণা মাফ করো আমাদের দিল মনের নেক আশা পূর্ণ করো অভাব মোচন করো মুশকিল আসান করো সমস্যার সমাধান করো জীবন উজ্জ্বল করো দেশে বিদেশে সুখের জীবন শান্তি ইজ্জতের জীবন নসিব করো ঘর বাইরের দেশের যদি জান্নাত ইজ্জতের হেফাজত করো আল্লাহ পাক আমাদের দোয়া ফরিয়াদ করো আমাদের খালিয়াত উভয় জগতের নেমত দৌলত রহমত বরকত দিয়ে পরিপূর্ণ করো সাল্লাল্লাহু তাআলা নবীল করিম ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ